السلام عليكم الزلف اللون بون سوار. نكملوا في التغطية الخاصة اليوم للوقفة تاع خوتنا وخواتاتنا في ورقلة ضد الغاز الصخري. مظاهرة معتبرة فيها آلاف الناس وفيها أعضاء كثيرين من المعارضة اللي راحوا باش يوقفوا مع خوتهم في ورقلة. اليوم رشيد نكاز في باريس صنع الحدث. il a créé une surprise. كما تشوفوا في الصورة ورايا manifestation à Paris. D'habitude les manifestations à Paris ne dépassent jamais les 15, 16, 17 personnes. Malheureusement, il faut le dire, il faut reconnaître. Or aujourd'hui ce n'est pas le cas. Regardez derrière moi. شوفوا من ورايا المظاهرات تاع باريس. ورشيد نكاز معنا. رشيد نكاز, merci d'être avec nous. Salam alaikum, merci pour votre invitation, Moussa Jabeldine. وعليكم السلام ورحمة الله. احكي لنا سي رشيد كيف قداه كاين واحد combien il y a de manifestants aujourd'hui. Il semble que vous ayez créé réellement une grosse surprise. Machallah, on a eu 600 مواطنين جزائريين قدام المقر تاع شركة توتال في باريس et c'était un plaisir énorme parce que rassembler 300 personnes à Paris un samedi. Faut le faire, faut le faire. Pour ce Total, oui, chapeau, et je tiens à remercier très sincèrement, très chaleureusement et très fraternellement les Algériens de Paris qui se sont déplacés, qui sont venus soutenir les habitants de Ain Salah et de tout le sud algérien. Ben, très sincèrement, je vous félicite parce que moi je connais bien les manifestations de Paris pour y avoir assisté à chaque fois. Généralement, ça ne mobilise pas. Et là, comment vous avez fait pour attirer autant de personnes? Eh bien, à vrai dire, ce sont des militants de notre parti, de notre nouveau parti, MJC, Harakat al-Shabab wa Tahrir. Et je tiens à vous dire que ce sont essentiellement des Algériens qui ont émigré en France dans les années 90 et 2000. Et je tiens à faire cette distinction parce que je donne un carton rouge aux Algériens qui, comme moi, sont nés en France et qui ne se sont pas du tout mobilisés. Donc, un grand coup de chapeau aux Algériens qu'on appelle les blédards ici. Les blédards, et c'est les eux blédards. Qui ont l'Algérie dans leur cœur. Et je tiens vraiment à leur dire, Yaterhom Saha. Eh ben, effectivement, il faut reconnaître en effet que malheureusement on nous sépare en France en blédards et en beurre. Il faut dire que les beurs se considèrent un peu comme ils sont des natifs de France, ils sont un peu loin des problèmes algéro-algériens, contrairement aux blédards, puisqu'il faut les appeler comme ça, qui se sentent très concernés, qui restent attachés au pays, qui y vont souvent et qui savent ce qui s'y passe en vérité. Mais sinon... Tout à fait. Inch'Allah. Mais sinon, Rachid Nekaz, je présume qu'ayant réussi à mobiliser une telle base, vous n'allez pas la lâcher, vous allez organiser quelque chose dessus. J'imagine. Inch'Allah, oui, tout à fait. D'abord, on était devant le siège de Total, mais on a fait le boycott, le premier lancement du boycott d'une station-service Total, avec les chants patriotiques algériens, Masha'Allah, et c'était dans une ambiance festive. C'était absolument extraordinaire. Et nous allons mettre d'ici demain matin, Inch'Allah, la vidéo de l'événement. C'était sublime, Masha'Allah. Expliquez-nous un peu, Rachid Nekaz. Rachid Nekaz, expliquez-nous un peu cette histoire de boycott de Total que vous êtes en train de lancer à grand renfort de discours politiques, semble-t-il, en France. Absolument. Notre objectif, c'est dans les 6 mois de mobiliser l'ensemble de la communauté algérienne, maghrébine et écologique française pour ne plus remplir d'essence ou de gasoil leurs voitures pour punir la multinationale Total de vouloir exploiter le gaz de schiste en Algérie. Et c'est pourquoi nous avons mobilisé donc la communauté algérienne notamment. Au bout d'Alhoum, allez devant Total, prenez-vous une photo avec l'affichette de boycott de Total, plus le nom de la ville, de façon à faire ce qu'on appelle du marketing viral, c'est-à-dire
salir l'image de la multinationale Total qui se permet d'exploiter le gaz de schiste dans d'autres pays alors que c'est interdit en France. Et restez avec nous, Rachid Neguez, je vais revenir vers vous. Il y a des appels téléphoniques, nous allons en recevoir quelques-uns. Mustafa de France, justement. Mustafa, merci d'être avec nous. السلام عليكم أخ جمال. وعليكم السلام، أهلا بك خويا مصطفى. الله يبارك، تحياتي لكل الشرفاء والأحرار والحرائر في الوطن الحبيب وخارج الوطن. أخي جمال, premièrement, je tiens à remercier l'opposition avec toutes ses formes qui a appelé des manifestations en signe de solidarité avec les populations. Des Provence-Sahariens ou de forages expérimentaux sont réalisés par la compagnie nationale Sonatrach et avec ses partenaires étrangers. Je vais dire Total, et quand on parle, monsieur Jamal, mon frère, quand on parle des expérimentations, ça veut dire qu'on a déjà pollué la nappe phréatique. Absolument. Donc le gaz de schiste, pour moi, à mes yeux, est un crime contre l'humanité. Et ce n'est pas la priorité des Algériens pour l'instant. Mais, avant de parler, monsieur Jamel, du gaz de schiste, il faut savoir qui commande en Algérie. من يحكم في الجزائر أو بطريقة أخرى من يقرر في الجزائر. ولهذا أنا أقول القرار الاقتصادي لو سمحت جمال في دقيقة أو دقيقة ونصف. تفضل. القرار الاقتصادي والقرار العسكري والسياسي وحتى القرار الثقافي في يد فرنسا. C'est la France qui commande en Algérie par l'intermédiaire d'une véritable association de malfaiteurs que vous les connaissez peut-être mieux que moi. Moi, franchement, j'ai de la répugnance et de l'aversion, si le mot convient, et du dégoût quand vous voyez ces corrompus et légitimes au pouvoir se précipitent à réaliser ce projet insensé, mais sens, alors qu'ils sont incapables de cultiver la pomme de terre ou le blé. Mais 2 381 741 كيلومتر مربع ما صابوش بلاصه وين يزرعوا القمح او البطاطا. يا اخي جمال, انا اقول لك هذا المتحكم بوتفليقه, انا لا اسميه الرئيس لان الرئيس يدير العهده نتاعو ويمشي يروح. هذا متحكم, هذا هذا اوتي به بوتفليقه, اوتي به الى الجزائر لينتقم من الجزائر ومن الجزائريين. هو حتى انه هو يعتقد ان الجزائر مزرعه له, بحيث قال هو في الخطابات نتاعو الشهيره, اذكرك اخي جمال لما قال سي موا لانكارناسيون دو بيبل الجيريان. هذه كلمه انكارناسيون يا اخي الفاضل في الديكسيونير كتبقى تحوس عليها في لاروس, et vous êtes un francophone. Ça veut dire la personnification, ça veut dire la cadence, ça veut dire le changement, ça veut dire astaghfirullah ya rabbi, la divinité. لما يقول لك بوتفليقه سي موا l'Algérie tout entière, انت فيك ميطون نفس تتاع الجزائر اكبر منك يا بوتفليقه. لكن اخي جمال, ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والسلام عليكم وحياكم الله. وعليكم السلام, barakallahu fik خويا مصطفى. Rachid Neguez, vous venez d'entendre notre compatriote Mustafa qui nous appelle de France. Vous avez vu les manifestations du 24 février. Vous avez vu la formidable, l'admirable, la sidérante résistance de nos compatriotes à Ain Salah. Vous avez vu la manifestation de Ouargla aujourd'hui. Vous avez vu cette mobilisation en France. Vous avez vu, nous assistons même à une prise de conscience politique de très haute intensité pour la première fois au sein de l'intelligentsia algérienne, notamment des avocats. Des avocats, il faut le souligner. Les avocats en ce moment sont en train, avec les politiciens de l'opposition, d'être à l'avant-garde de la contestation. Est-ce qu'il ne vous semble pas que quelque chose est en train de naître dans ce pays? Mon cher Jabel Eldil, si j'ai décidé de m'engager en Algérie à 100 000% depuis 2 ans, c'est parce que justement, je sentais qu'il y avait quelque chose de nouveau en Algérie, quelque chose comme une espérance, mais qui avait besoin de se catalyser sur quelque chose de fort. Et il y a quelque chose que les Algériens ne supportent plus, c'est le hogra, c'est l'injustice. Et malheureusement, aujourd'hui, dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine de la liberté d'expression, dans le domaine économique, social, culturel, cette hogra devient impossible à vivre. Et c'est parce qu'il y a ce rejet de la hogra que tout d'un coup, il y a une mobilisation forte, et on le voit bien à Ain Salah et dans tout le sud algérien, on le voit bien à Larouat avec le collectif d'avocats qui a décidé de prendre à bras le corps la liberté d'expression et la liberté de mouvement dans le pays. Donc oui, il y a une formidable espérance aujourd'hui en Algérie, et n'oubliez pas que la Révolution française de 1789 s'est faite avec des avocats.
il y avait, comme dirait un historien français Gaxon, 400 avocats talentueux, mais sans travail. Et ben c'est aujourd'hui la même situation en Algérie, et je crois que le salut viendra entre autres par des hommes de loi, bien sûr dans un travail conjugué avec les populations du sud du pays, notamment aussi les populations de Kabylie, car sans les berbères de notre pays, aucun salut ne sera possible. Et je tiens à leur redire, il ne faut pas que les berbères algériens se disent en 2001 nous étions seuls, personne n'a voulu nous aider, on a besoin de tout le monde. Restez avec nous, Rachid Nekaz. Nous allons recevoir Mohamed de France aussi. Mohamed, merci. Salam alaikum, marhaba bik. السلام عليكم يا اخي الفضيل. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اخي وحي هذه القناه الحره. بارك الله فيك. وحي الاخ الفضيل رشيد نقاش. بارك الله. والله احييه كثير يا اخي. يعطيك الصحه. هذا الاخ اللي كان يتكلم معاك انسان رحيم. وانسان رحيم اتمنى يا اخي، اتمنى الشعب الجزائري يديروا رئيس تاع البلد هو والشيخ علي بالحاج جبهه الاسلاميه الانقاذ. كاين هذا والاخ اللي كان يتكلم معاك هذا رشيد نكاز. والله رجل، واتمنى الشعب ينتخب عليه، انسان رحيم. وشوف هادو ناويين الشر، لان اهل الصحراء اهل كرماء، الخير كل خير عندهم في المناطق ديالهم، لكن هما مهمشين والدوله ما حبت تسمع راهي تلعب بالخطر في البلاد التم، راهي تخاطر الدوله. واهل الجنوب راهم 3 شهور وما صامدين، 3 شهور وما صامدين، لكن الدوله ما حبتش تفهم، عندها نيه تاع الشر، عندها نيه الشر، حابه الشر في البلاد. والسلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيك سي محمد. Rachid Nekaz, notre compatriote de France qui appelle Mohamed et qui souhaite que vous deveniez le président des Algériens, par la juste raison de presque 3 mois. Ils vont vers les 3 mois de résistance, les gens d'Ensal, ni école, ni travail, ni commerce, ni rien. Ils sont là en train de résister. Il faut reconnaître dans une indifférence relative. Est-ce que vous croyez qu'ils vont pouvoir encore tenir longtemps si leurs compatriotes du reste du pays ne les rejoignent pas? Nos concitoyens de Ain Salah ne pourront pas résister longtemps s'il n'y a pas une solidarité nationale autour de la question du gaz de schiste. Et encore une fois, c'est une question qui concerne tous les Algériens. هذه الناب phréatique اللي راهي تحت الصحراء تاعنا 40 000 milliards de mètres cubes d'eau. Elle alimente potentiellement en eau les 48 ولايات، يعني 48 ولاية يشموا هذا الماء تاع عين صالح. دونك لازم كاع الشعب الجزائري في 48 ولاية يعني يدافع على السكان تاع عين صالح، لازم يكونوا معاه سكان عين صالح جوستومون ضد توتال، ضد هذو الشركات اجنبيين اللي باغيين يستعمروا الجزائر. Donc il faut une mobilisation nationale, sinon les habitants d'Ain Salah ne pourront pas résister longtemps. Et c'est pourquoi je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut notamment que les berbères d'Algérie, c'est-à-dire Oulad Tizi Ouzou, Oulad Béjaïa, Oulad Betla, Oulad Khanchla, et notamment aussi les populations de l'ouest, du centre, viennent soutenir les habitants de Ain Salah pour justement préparer une transition pacifique en Algérie, car la situation ne peut plus rester telle qu'elle est. Ce n'est pas possible. Nous sommes en 2015. Il faut un changement pacifique aujourd'hui et c'est une urgence nationale. C'est une urgence. Restez avec nous, Rachid Nekaz. On va accueillir quelques-uns de nos compatriotes. Chérif, من الجزائر. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام، اهلا بك خويا شريف، مرحبا بك. شوف اخي جمال، يعني هذا النظام يعني ماضي قدوما في الحقره نتاعو. انا واش نقول باللي يعني تشوف يعني نحاول الكفاءه وداروا الرداءه. يعني تشوف انت دوك هذا العامل مدير عام للامن، تشوف انت هذا الجنرال زايد صالح يعني قائد يعني العسكر، تشوف انت هذا سلال، تشوف انت هذا سيداني، تشوف عمر بن يونس غول، يعني غير رداء. حتى بوتفليقه يعني قضاء على الكفاءه وحط الناس اللي ينجم يتحكم فيهم وزاد عطاهم قرارات. يعني واش نقول انا، لابد من هذه التنسيقيه والاعضاء تاع البرلمان نتاعهم
لابد من عصيان مدني ولا بد من ترك بصمات. لازم يدخلوا كل الحبس الشرطه. خويا الشريف لازم تختصر شويه خاطر شي كاين مكالمات بزاف ماذا بينا نعقبوا كل الخوا. بارك الله فيك خويا الشريف. لازم يعمروا بنا الحباس. هذا الشرفاء بعيد الشر ان شاء الله ما يعمروش الحباس، ان شاء الله هما يروحوا للحباس، هما وجوه الحباس. حرار ما نخطوش الشارع حتى نروحوا للحباس كل، خاطر النظام هذا ماهوش غيقترب. بوتفليقه هذا لازم الضغط عليه، باش الضغط لازم هذا الناس كل. بارك الله فيك خويا الشريف. معنا عبد الحق من باريس. عبد الحق. الو اهلا بك عبد الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير، كي راكم لاباس؟ لاباس يعيشك يبارك فيك، تفضل. لا je voudrais parler à monsieur Rachid Nakaz. Il vous écoute. Alors je suis fier de lui parce que lui il est né à Ain Imran, moi je suis né à Mazoul. Voilà, comme ça il va comprendre. Voilà. Ça fait à peu près 2 km, même pas 2 km de distance. Hein. Ah bah c'est très bien, خيار الناس. Allah يسلمك بارك الله فيك. Alors je suis fier de lui. Pourquoi? Je veux dire pourquoi. Oui. Quand il dénonce la mafia de la Sonatrach, oui. La mafia de Khalifa, et ainsi de suite, ça je suis fier de lui parce que si jamais on en a besoin. Ah ben, merci beaucoup, je suis obligé d'écourter un peu. Abdelwalid من لندن. السلام عليكم. أبو الوليد مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا والله je suis كما يقولوا très heureux على الأخ هذا رشيد نقاف لأن il a su porter le combat. Il a su aller tout droit, يعني la principale cause, la source. Parce que Total, c'est le problème en Algérie. Tous les autres, c'est comme on dit, c'est khudra fouq asha. Mais je voudrais lui poser une question. Mais faites vite, s'il vous plaît, parce qu'il y a trop d'appels. Merci beaucoup. Ok. أنا je voudrais savoir هو إلى حد اليوم est-ce que التنسيقية elle est à la hauteur des dangers اللي راهم في البلاد d'après lui هو les codes. Ah ben, il va vous répondre dans un petit instant. Abdelaziz de Paris. Merci Abou Walid. Abdelaziz de Paris. السلام عليكم خويا جمال. وعليكم السلام خويا مرحبا بك. خوياك لاباسك؟ والله يبارك فيك، الله يعيشك. الله ينورك خويا العزيز. الله يشرفك ان شاء الله وربي يكون معاك. ربي يعيشك ويبارك فيك. السيد هذاك رشيد نقاز هذاك. نعم. ما نعرف لا يسمع فيا ولا لا. أو يسمع فيك اخويا ويسمع فيك. شوف راهو بعتوا هذا تعرفوا شي الحكايه تاعو هذا كيما سيدنا موسى ليبراتير كوا. هذا السيد انا نظن في بالي بعتوا ربي العالمين وهذا السيد هذا هو اللي يحل المشكل الكل. ان شاء الله خويا بارك الله فيك ويسمع فيك درك يجاوبك. نبيل من لندن. Alors bonsoir Jamal. Bonsoir Nabil, marhaba bik khoya. Bonsoir monsieur Rachid Nakasanek, ça fait un grand plaisir de vous parler. Jamal, ça fait un grand plaisir parce que je voulais avoir une audience avec vous mais merci. Ça va se passer au plus tard. Merci. أروح نشربوا قهوة مع بعضنا. Eh ben l'audience, ça va, mais on va discuter après. Le plus important, c'est que le mouvement, ce qui se passe maintenant en Algérie, c'est-à-dire le 24 et ce qui s'est passé maintenant, c'est un changement radical. On voit la jeunesse qui parle maintenant, on voit c'est eux, des intellectuels jeunes qui parlent et ils veulent, c'est-à-dire tracer un futur, c'est-à-dire sécure. Et c'est ça ce que l'Algérie doit accepter, c'est-à-dire le gouvernement doit accepter ça que l'Algérie, c'est-à-dire maintenant c'est basé sur les jeunes et ce qui s'est passé, c'est-à-dire mes sympathies, c'est-à-dire pour les gens de Djanoub, vraiment ça. Merci beaucoup Nabil. Nous allons prendre Abdelzak de Paris puis nous allons revenir à Rachid Nekaz puis nous reprendrons les communications. Abdelzak de Paris, تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بك عبد الرزاق. صحة سي جمال. اهلا بك خويا، واش راك؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله، تفضل. انا حبيت نشوف مع رشيد نقاز، قلت اوطون كو هو بريزيدون دا موفمون وعلى هاد الفوضى هذه كل ما يديروش يشوفوا الشعب تاعنا ويشوفوا بالك شي راهم فوت اسكو وي ونو اي سي تو. يفضوا عليه المشاكل. تري بيان، بارك الله فيك. رشيد نكاز. Rachid Nekaz, vous êtes la vedette du jour. Ah ben c'est grâce à vous, c'est vous qui m'honorez à chaque fois. Mais non, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous qui avez réussi cette super manifestation
de plusieurs centaines de personnes à Paris. Tfadal Rachid Nekaz, si vous voulez répondre à vos admirateurs, je vous en prie. je suis simplement sabab, comme a fait le Mouatin Jazairi, qui Abdul Wahad, il joue. C'est-à-dire que quand des Algériens ont confiance, ils se déplacent. Et c'est ça la leçon du jour. Par rapport à la question d'Akhouna Bidous Maktan Syrien, je crois qu'elle est au début d'un processus qui va être long. Vous savez, c'est très difficile de mettre d'accord des partis d'opposition. Wahad a des valeurs islamiques, un autre il a des valeurs laïques. C'est très difficile. Mais en tout cas, il faut un effort de se rencontrer régulièrement, d'essayer de mener des actions ensemble. Et peut-être qu'avec un soutien populaire beaucoup plus important, Inch'Allah, peut-être qu'ils seront à la hauteur de répondre à tous les problèmes. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux en Algérie dans tous les domaines, que ce soit économique, politique, social, culturel. Mais j'ai pas d'espoir, Inch'Allah. Restez avec nous, Rachid Nekaz. Nous allons reprendre les communications. Karim, من فرنسا. السلام عليكم أخي جمال. وعليكم السلام، أهلا بك خويا كريم. الله ينورك خويا جمال وربي يعاونك إن شاء الله. ربي يعيشك يبارك فيك. بور مسيو رشيد نكاز. تفضل. والله يا أخي جو سوي تخي فيغ أنا دو سات هوم. والله يا رانا وراك يا أخي أنا جو دي توجور مون فخير. يا مون فخير رشيد إن شاء الله أوني ديغيير توا جوسكو حب يقول جوسكو بو إن شاء الله. ورانا ما نسلموش يعني في هذه الجزائر الحره والكريمه هذه. هذا بلد الجزائريين كلهم، موش بلد عصابه. وانا اتمنى ان اخ رشيد ياخذ قرارات يا اخي رشيد، اتصالات مع الدول الكبرى. لازمنا نتحركوا في الاتجاه هذا، واتصالات يعني نعطيك انا بارك الله فيك على يعني القضايا هذه اللي قاعد ترفع فيها. وانا اتمنى يا الاخ بارك الله فيك خويا كريم. سامحني لازم نقطعك. عادل من ورقله. عادل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بك. انا عادل من ورقله. مرحبا بك عادل. نبدو بالغاز الصخري. مرحبا بك، تفضل. الله يسلمك. انا حبيت نقول حاجه، برك انه اذا اراده الشعب في الجنوب لم تحترم فيعني ما كاين حتى يعني عادل وش راك انا حبيت نقول حاجه برك ان احنا نبقاو نرددوا من اجل عادل يا عادل، سمعنا من الهاتف ما تسمعناش من التلفزيون باسكو سينو يا روتو. انا حبيت نقول حاجه برك. تفضل انا نسمعوا فيك. انا حبيت نقول حاجه عن سلال وحكومته من هذا الميكروفون. حبيت نقول انه راح يخرج من المسجد. بارك الله فيك، بارك الله فيك خويا عادل. صابري من لندن. سي بن شنوف، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بك صبري. سي بن شنوف, ça fait plaisir de vous parler directement à la télévision. Tout le plaisir est pour moi. J'aurais aimé vous rencontrer tout à l'heure en face du consulat d'Algérie à Londres. Malheureusement, vous étiez au studio. Voilà, exactement. Je comprends très bien. Ouais, très bien, je vous remercie en tout cas d'avoir été à ce sit-in. Vous n'étiez pas nombreux, mais qu'importe le nombre, comme on dit. Effectivement, j'ai eu le plaisir de toute façon de rencontrer monsieur Salim Salhi et monsieur Mahdi. Oui, effectivement. Voilà, donc je voudrais tout simplement remercier une caisse pour l'action qu'il entreprend, enfin, soit en France ou en Algérie, même aux États-Unis. C'est tout simplement pour le remercier, donc l'encourager à... Merci, merci Khouya Sabri, barakallahu fik. Il vous a entendu Abou Abdou من بسكرة. السلام عليكم الله الكريم. وعليكم السلام، أهلا بك. مرحبا بك يا أبو عبدو. الله يحفظ خوتنا الزينين ان شاء الله تاع المغربيه. بارك الله فيك. الطاقم الكامل المغربيه ان شاء الله، يا ربي يحفظهم ان شاء الله ويحفظ الرجال الزينين. الله يبارك فيك، بارك الله فيك يا ابو عبدو. يا الكريم رانا ضرينا يا اخويا. نعم. ضرينا انا ضحيه من ضحيه الارهاب يا اخويا. انا ضحيه قتلوني مرتي وزدوني ولدي 10 سنين حبس. نعم. 10 سنين مانيش عارف علاه داو 10 سنين. قالوا له انا نسلموا لك مخدرات. ولدي شفت ما عنديش حتى باش نعطي له فنيه نطل عليه يا خالتي. هذه ضريت هذه السلطه من النظام هذا. الله وش نقول لكم يا خالتي، انا نطلب من هذوك الزينين يا خالتي الطاقم المغربيه. بارك الله فيك، بارك الله فيك سي ابو عبدو. الشيخ من عين صالح، نذكر برك المتفرجين اللي يعيطوا لنا
باللي يقدروا يتكلموا بالعربيه الدارجه، بالعربيه الفصحى، بالفرنسيه، بالتمازيغ، يتكلموا كما يحبوا. تفضلوا. شكون معنا؟ السلام عليكم. شيخ من عين صالح. ايه اهلا بك شيخ، مرحبا بك. مرحبا بك شيخ. اهلا بك، مرحبا بك، متشرفين بك. ايه الاخ جمال نحن في البدايه نريد ان نتوجه بتحيه الى الاخ رشيد نكاز. نعم. نعم تفضل. رشيد نكاز اللي ابدا معنا تضامن يعني كبير، ابدا تضامن كبير مع الشعب عين صالح ومع القضيه التي يناضل من اجلها الشعب عين صالح. واستقبلتوه استقبال حار جدا، وثم البوليسيه خرجوه نفاوه من عين صالح، نفاوه من الجزائر. وهو كذلك. نعم. وهو كذلك. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. يا اخ جمال نريد اتفضل. النقطة التي أريد أن أتعرض إليها. أتفضل. هي الإخوان التنسيقية. نعم. ماذا بك تختصر خويا الشيخ؟ الإخوان التنسيقية نحن. نعم. نحن ماذا بنا يا الأخ جمال أنهم يديروا موقف يبقى عليهم في التاريخ. يبقى بالتاريخ وهو الانسحاب من المجلس الشعبي الوطني والانسحاب من كل مجالس المحليه. بارك الله فيك شيخ، بارك الله فيك، ونشجعوكم تكملوا في الصمود ويعطيكم الصحه وراكم دخلتوا للتاريخ. محمد من مارسيليا. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا محمد، اهلا بك. Je vais être succinct, M. Jamal. Donc aujourd'hui, l'état d'esprit du gouvernement algérien, entre guillemets, c'est la continuité et le prolongement de l'état d'esprit de colonialisme français. Donc il est à la solde de François Hollande, si je peux ainsi dire. Oui. Et aujourd'hui, pour que l'Algérie retrouve sa souveraineté, il faut retourner aux textes fondamentaux, c'est-à-dire le serment de novembre 54, les textes du congrès de la Somme, les textes de GPRA, de Tripoli, et ainsi de suite. Et l'Algérie, le peuple algérien a perdu sa souveraineté, sa dignité deux fois. La première fois, c'était en 62, et la deuxième fois, c'était en 92. Donc, il est temps de retrouver la dignité. Et je vais dire un troisième point. Aujourd'hui, il y a M. Nekaz qui a rejoint M. Ali Behad. C'est les deux seules personnes qui font de l'opposition au gouvernement algérien. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, barakallahu fik, c'est Mohamed. Rachid Nekaz. Donc voilà, vous avez entendu comme moi. Si vous voulez répondre à ces gens qui vous expriment leur admiration et leur reconnaissance. Moi, à chaque fois que je rencontre mes compatriotes algériens dans les 48 wilayas ou à l'étranger en France, aux États-Unis, à Londres ou à Rome ou à Alicante, je suis très heureux. Très heureux parce qu'ils me donnent encore plus d'énergie pour poursuivre ce combat pour la justice, pour le changement pacifique en Algérie. Et je suis extrêmement motivé, extrêmement enthousiaste. Et il faut qu'ils sachent une chose, je n'abandonnerai jamais. ابدا كاع ما نحبش هذا الحرب ضد الحقره في الجزائر بيان سور بالطريقه سلميه. جو كخوا كو لو بو دو تونيل راه قدامنا. جو كخوا كو بيانتو dans quelques mois l'Algérie va sortir de ce chaos dans lequel elle est plongée depuis 1960. Rachid Nekaz, cette bataille que vous allez entreprendre contre ce géant qu'est Total, elle va nécessiter d'abord de mobiliser des moyens financiers conséquents et ensuite de trouver un ancrage au sein de l'expression écologique française qui est très présente sur la place et dans les médias. Comment vous allez y parvenir ? À vrai dire, j'ai déjà commencé à contacter d'abord les principaux actionnaires de Total, dont le milliardaire belge, le baron Albert Frère, donc à Bruxelles, ainsi que l'Émirat du Qatar, qui est un autre actionnaire important du groupe Total. Et à ce sujet, je tiens à vous dire, j'ai été invité à me rendre au Qatar pour une conférence sur l'économie du Moyen-Orient entre le 11 et le 13 mai prochain. Donc, je profiterai de cette occasion pour demander officiellement à l'Émirat du Qatar de faire pression sur Total pour qu'ils acceptent le
le principe d'un moratoire de 7 ans sur l'exploitation du gaz de schiste en Algérie. En même temps, donc, j'ai commencé des contacts avec les parlementaires français, notamment dans le domaine de l'écologie, ainsi qu'avec la ministre de l'écologie en France, pour, là aussi, qu'ils fassent pression sur Total pour qu'ils acceptent le principe d'un moratoire de 7 ans. Donc c'est une action tout azimut, Inch'Allah, et sachez que j'ai tout le temps, j'ai assez de moyens pour entreprendre toutes ces actions pour arriver à cet objectif qui est essentiel. Rachid Nekaz, je vais être obligé de vous interrompre. On me dit à l'oreillette que le standard est en train d'exploser. Je suis obligé de passer encore quelques-uns de nos compatriotes puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Néanmoins, je vous lance une invitation en direct à venir à Londres. Je vous inviterai avec plaisir sur un plateau et on parlera de tout ça. Rachid Nekaz, merci infiniment. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بقى على خير. معنا سامي من فرنسا il me semble. Oui, salam alaikum. عليكم السلام. أهلا سامي, مرحبا بك. مرحبا بك. Moi j'ai 2 points vite fait, hein, je ne vais pas tarder. Je vous en prie. J'ai 2 points. Le premier point, si vous voulez que le mouvement que vous faites réussisse, il faudrait bien viser Alger. Alger, il faut y manifester à Alger, il faut faire un forcing. Mais vous savez, Samy, je vais vous apporter une petite précision au cas où vous ne l'auriez pas déjà. Oui. La dernière fois, le 24 février, l'opposition a appelé à se rendre à la place devant le parvis de la Grande Poste. Vous savez combien le régime a mis de policiers au centre-ville? Vous avez une idée? Policiers. Combien? 40 000. 40 000 policiers dans le seul centre-ville d'Alger. C'est vous dire qu'Alger, le régime aussi a compris qu'Alger est la place qui le fera tomber si les Algérois sortent. Et c'est pour ça qu'il fera tout. On ramène 80 000. On ramène 100 000. Plus facile à dire qu'à faire. Oui. J'ai une deuxième remarque vite fait. Oui, je vous en prie. Allez-y. Si vous pouvez prolonger la mission en 1h30, c'est possible. Écoutez, j'espère que la direction vous a entendu, vous a écouté votre proposition est chez eux déjà. Je vous remercie infiniment. C'est moi. بقى على خير. بارك الله فيك. فيك بارك الله. يعيشك. شكون معنا؟ مراد من الجزائر. مراد مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واش راكم؟ والله يبارك فيك خويا مراد، تفضل. راني اون ديريكت. هاك اون ديريكت نعم. صح اخويا نور الدين، واش راكم؟ لاباس يبارك فيك الحمد لله. الحمد لله. واش دير مع هذا يا اخي؟ هادو ولاد فرنسا واش يجيك منهم؟ يخدموا لالجيري، يخدموا فرنسا. اوتوماتيكمون يخدموا ولادها ويخدموا هما بانين فيلا في فرنسا وسعيد انا نشوف واش عنده والويزا حنا اليوم ما قريتش في الخبر واش كتبت. قرينا. خلاص مالا واش حبيت ما عندنا ما نديروا حنايا هادو. لا عندنا واش نديروا خويا لازم عنف هادو. بارك الله فيك. نختصروا. عبد الوهاب من تمرست. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا بك. اختصر ماذا بك من فضلك، كاين بزاف الناس ينتظروا. تفضل. عبد الوهاب الذي ربي في احضان عين صالح. الله. عبد الوهاب يقول شوف هذه الكلمه هذه نعم التي أقولها وأرفعها من هذه الجبال الشاهقة: لا رجوع حتى يسقط المشروع. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يعطيك الصحة سي عبد الوهاب. معنا إبراهيم من ورقلة. اليوم عندنا ناس الصحراء رانا فرحانين بزاف. يا خويا وزيادة فينا احنا تاني. الله يبارك فيك. تفضل خويا إبراهيم. خويا عزيز لاباس؟ لاباس يبارك فيك خويا يعيشك. يا خويا بالمناسبة برك حبيت نشكر الأخ رشيد نكاز. نعم. ونقول له مبروك عليك الألبوم الجديد تاعك مع لطفي دوبل كامل. ايوا مليح. هذا يناضل بكل الوسائل. خويا والله غادي يفرح تشوف في الموسيقى في المعارضة وين تروح تلقاه رشيد ربي يبارك. الله يبارك فيك. يا خويا اما نعودوا للموضوع الاهم بالنسبه للمسيره، صدقني الاخ الكريم مسيره جيده ومنظمه. وانا اليوم على بالك شفت واحد الحاجه فرحتني بزاف. اتفضل. واللي هي خاوتنا في ورقله كيفاش تجمعوا وكيفاش رفعوا الرايه والرايه وحده هذه.
نعم. وبلا ما ننساوش ثاني خوتنا في الغواط وخوتنا في غردايه وخوتنا في الواد، هذو كاع راهم لباو النداء. نعم بارك الله فيهم وبارك الله فيك. معنا سي عبد القادر من سعيده. 1954 سعيده. فهي تواجه ذلك المشروع. سي عبد القادر من سعيده. عبد القادر عبد القادر من سعيده. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بك خويا، كي راك؟ الله ينصركم ونصر المغاربيه ان شاء الله، ينصركم على حق ان شاء الله. الله يبارك فيك، الله يعيشك. نطلب رشيد نكاس نقول له الله ينصرك ان شاء الله، تجي رايك ان شاء الله. اسمع في يا اخي. انا يعني نسمع فيك وهو ثاني لربما هو يسمع فيك. ايوه الله ينصركم ان شاء الله، والله ينصر هذو تاع الجنوب وعليهم، نقول لهم عليكم بالدعاء والصلاه، نقولوا هذا النظام ما يخافش ربي، نقولوا كاين ائمه ماشي نقولوا كاين ائمه، نقول لهم راهم يكونوا يديروا الباط. بارك الله فيك سي عبد القادر، بارك الله فيك. معنا واحدة من وهران. السلام عليكم اخي. وعليكم السلام، اهلا بك اختي. الاخ رشيد نكاس ضيفك الكريم. نعم. وكل الشاهدين والمتصلين. نعم سيدي بارك الكريم، هذا التجمع اللي صار في ورقنا اليوم وفي باريس بين لهذا النظام ان شعب الجزائر يد واحده متضامنين بينهم من الشرق للغرب ومن الجنوب للشمال، وهم الان واقفون وقفه رجل واحد. الحمد لله الحمد لله. ويجي نهار نشوفوا ثلث الجزائريين في كلهم في عين صالح ومطالبهم واحده، لان هذا النظام سيدي الكريم يستصغر بالشعب ويقلل من شانهم. بارك الله فيك اختي واحده، بارك الله فيك. الحسن من شلف. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، اهلا بك. بارك الله فيكم، راكم نورتوا هذه البلاد هذه، الله يجازيكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. وعلى كل حال انا من منتسبي متقاعد الجيش، شوف نقول رساله رشيد نكاز، ونقول له اسمعك يا خويا. انا اسمع فيك انا عماد، تفضل. نقول له ان شاء الله يا رب العالمين راك انت هو الرئيس المستقبل ان شاء الله، ورانا مأيدينك، ونقول له لي روتريتي تاع العسكر والناس اللي مشطوبه راهم مأيدينك ان شاء الله باش تكون رئيس ان شاء الله في البلاد ان شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. محمد من غردايه. اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام سي محمد، تفضل. يا اخي احنا رانا مع مظاهرات اللي نهضت ورقه اليوم ضد الغاز الصخري. نعم. ونتمنى نطلعوا في كامل القطر الوطني، ماشي في ورقه ولا في عنسله، خاطر القضيه قضيه وطنيه. نعم. قالوا السلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيك. معايا نسيم من اسبانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بك خويا نسيم. خويا الاخ نشكر هذا اللي نظر في ورقله وفي الجزائر كومبلي كاع قلنا اللي بداو على صالح. وان شاء الله نقدم نداء للجزائر كامل 48 ولايه يدخلوا كاع يروحوا للجزائر العاصمه، يوجدوا 40,000 شرطي، يوجدوا اللي يحب 100,000 كاع يد واحده. بدات بالعقد بعين صالح 3 4 5 عباد، هاي ولات بالك 24 فبراير خرج، واليوم ان شاء الله تزيد توسع الحاله ان شاء الله. بارك الله فيك خويا نسيم. معنا عبد الرحيم من ورقله. اليوم عندنا زهر معنا الصحراء. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا عبد الرحيم، تفضل. حييكم ونحيي القناه نتاعكم ان شاء الله. الله يسلمك. وان شاء الله تكون الوقفه هذه تعليم رساله لكل من اتهمنا بالجهويه ومتهمنا باننا نريد العنف والتفرقه. عمر ما ناس الصحراء ما نتاع التفرقه ولا تاع جهويه، بالعكس الشديد، ناس كرماء واستقبلوا كل خوتهم من كل انحاء وكل قطر الوطني. نحن نحرص على الوحده الوطنيه. نعم نعم، بارك الله فيكم. وكما نطلب ان القضيه نتمنى حتى من الائمه ان شاء الله يوجهوها ان شاء الله، وكل خوتنا في الشمال يساندونا، لان قضيه وطنيه وليست فقط تهم سكان عين صالح. بارك الله فيك، بارك الله فيك. معنا عصام من ورقله، تفضل خويا عصام. سيدي العزيز وش راك؟ الله يبارك فيك، مرحبا بك. انا فرحان بناس الصحراء اليوم يا خويا، زهيتوا لنا القعده. ناس ورقله ديما في الطليعه، وبربي ان شاء الله رانا ضد الغاز الصخري. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه. الاخر دقيقه، وخاوتنا كاع راهم ضد الغاز الصخري، ومن بينهم الشخصيه المهمه الوازن عبد الرؤوف.
بارك الله فيك خويا عصام. مريم من فرنسا. الو اهلا بك اختي مريم. مساء الخير. مساء النور. اليوم تحكيو على الغاز الصخري سي صح؟ نعم باختصار من فضلك خاطرك شي كاين خاوه بزاف من ينتظروا. انا فرحانه كيما خرجوا لي زانجيريا هكاك بداو يعيطوا وقفوا شويه مع بعض. ما نتمنى اكثر من شيء هذا، نتمنى لي زانجيريا كامل يوقفوا مع الصحراويين فهمت. بارك الله فيك اختي مريم، نشوفك مره اخرى ان شاء الله. حسين تيزي وزو، اهلا بك خويا حسين. السلام عليكم الزلفله والحمد لله. الزلفله واش راك خويا حسين؟ مرحبا بك. الحمد لله. تفضل خويا عندي واحد النداء يعني حاجه مليحه كديروها في المغاربيه. تفضل. كاع هذه المعارضه باش يجبدوها وحدهم. واحد صحاب الفيس صحاب الاساسات جماعه كاع باش يبينوا موقف نتاعهم. ونتمنى كاع المغاربيه تجيبهم تردوهم امام الواقع. وتبارك الله فيكم. بارك الله فيك خويا حسين. نذكرك باللي المغاربيه الخطه نتاعها الخط الاستفتاحي نتاعها صاليني اديتوريال هي انها تفتح البيبان على مشراعيها لكل الحساسيات السياسيه مهما كانت، بشرط واحد انها تحب البلاد وتخدمها. هذا هو الشرط الوحيد. سينو مرحبا بالناس الكل. سليم من وهران. خويا سليم مرحبا بك. الله يسلمك الاخ جمال. مساء الخير. مساء النور اهلا بك. شوف اخويا جمال انا عندي سؤال. تفضل. الله يجزي فضلك. لماذا السلطه تسمح الرشيد نجاة يعني ان يصل ويجوز يعني حر طالق ما يحب، بينما توجد رجال اكفاء رانا حوالي 14 سنه ولا من داروا الوئام والمصالحه لا زالوا لحد الان لحد الساعه تقام عليهم الاقامه الجبريه من تحت الاقامه الجبريه ويحرمون من التحرك يعني حتى ملاقاه الجمهور. كاين ناس سياسيون موجودين في الخارج محرومين حتى من الباسبور تاعهم يعني من جواز السفر باش يدخلوا الجزائر. لماذا كاين مثاليين؟ أنا هذه هي أخويا سليم واش تحب دير. معنا عمر من هولندا. عمر أهلا بك. عمر من هولندا. عمر من هولندا من فضلك. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا بك. كما قالها خويا معطوب الله يرحمه على كل حال. ربي يرحمه. Il faut que nous montrons notre couleur. Que nous montrons que nous aimons, mais porter un coup fatal, décisif, à ces soi-disant opposants, à ces fainéants de la nation qui se pavent dans les salons de l'Occident et à ces gens sans entente qui sèment le trouble et la honte sur cette terre, grosse terre, très chère, où beaucoup de mères ont souffert. Qu'ils se taisent, qu'ils se taisent, qu'ils se taisent. Assalamu alaikum. وعليكم السلام بارك الله فيك وربي يرحمه. عبد الحق من فرنسا. عبد الحق مرحبا بك. عبد الحق من فرنسا. مبروك من بسكرة. مبروك من بسكرة. وعليكم السلام ورحمة الله. فقدناه. شكون معايا؟ معك عمار. عمار من الغوات. اهلا بك سي عمار. والله تحية لكم. بارك الله فيك. تحياتنا. الله شكركم على الحصة هذه. بارك الله فيك. تفضل خويا عمار. الموضوع فكرني بالموضوع. الغاز الصخري وصمود اهل عين صالح ونهضة اخوانهم الجزائريين في كل اقطار الوطن وحتى في خارج الوطن. في باريس اليوم مثلا صورة راهي من ورايا. اليوم نشكروا المظاهرة اليوم اللي داروها اخواننا في ورقلة. نعم. نشكروهم وان شاء الله المبادرة تكون الدول الولايات كما نقولوا المجاوره سورتو تاع الجنوب فهمتي. نعم بارك الله فيك. الله يكون مسانده الاخوان تاع عين صالح. خاطش الحاجه اللي تضرهم
شوفي ماشي مليحه كيف اللي ضرنا بارك الله فيك خويا عمار. معنا ياسين من ورقله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بك خويا ياسين. استاذ انا ماذا بيا تعطيني شويه وقت، بغيت برك ما نقدرش كاين بزاف. المشكل تاع مشروع الغاز الصخري هذا كنا نستناو فيه، هذه من نتائج تاع العهده الرابعه. نعم. كنا قلنا من قبل انه العهده الرابعه راح تكون نتائج، ما كانش مش راح يكون الغاز. المشكل اليوم اصبح اكثر من الغاز الصخري. الغاز الصخري هذا مشروع وراح تكون اذا كان سكتنا على مشروع الغاز الصخري راح تكون مشاريع اكثر باش يكون فيه تضحيات للشعب، كوارث في الشعب الجزائري. ولذلك ولا اليوم مشروع الغاز الصخري خط احمر لازم نجندوا ليه كل فئات الشعب الجزائري، ولكن ماهوش فقط الصحراء او جنوب الجزائر، كل ولايات الوطن ان شاء الله نجندوا ليه. ونشكركم انتم في قناه المغاربيه. بارك الله فيك، بارك الله فيك خويا ياسين. معنا عبد الحق من فرنسا. عبد الحق من فرنسا. نذكر باللي في السنين، في العشريات الجايه 30 ل 40 سنه اللي جايه، الحروب اللي تكون على مستوى العالم ما تكونش حروب على النفط ام عن مساله واحده اخرى، تكون حروب عن الماء. الماء c'est l'enjeu principal des futures guerres planétaires, c'est l'enjeu principal de toutes les frictions, de tous les conflits à venir. L'eau sera la principale richesse de demain, et c'est cette richesse que le régime veut altérer, corrompre, polluer. معنا مصباح من واد سوف. مصباح اهلا بك. مصباح من واد سوف. الو نعم. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم الفضل. اتفضل سي مصباح. الو. الو نسمعوا فيك سي مصباح، تفضل. يا اخي انا عندي نصيحه لاهالي عين صالح. اتفضل. عليهم ان يصبروا، اصبروا وصابروا ورابطوا. نعم يا خويا، صبروا ناس الصحراء وصبروا بزاف. حوريه من عين صالح، مرحبا بك حوريه من عين صالح. حوريه من سوق هراس. من سوق هراس، مرحبا بك من سوق هراس. وش راهم اهل سوق هراس؟ راهم مسلمين عليك وراهم يحبوك شيء عظيم سي بن شنيو. الله يبارك فيك، حتى انا نحبهم ونحب كل الجزائريين. الله يسلمك، وعيطت باش نقول لك راني فرحانه اليوم، اونزيري عندنا عيد. وبارك الله فيك، الله يبارك فيك. الله يسلمك، رانا فرحانين بكم ياسر انت والاخ رشيد. الله يعيشك ويبارك فيك وبقى على خير وسلم لنا. ان شاء الله ربي ينصرنا يا امين رب العالمين، وربي يفرج علينا ان شاء الله. كريم من لندن. كريم الله اعلم فقدناه. كريم من لندن فقدناه. كنت نقول باللي الحروب اللي جايه تكون على الماء. الماء اليوم هو منا ورايح مش 30 ولا 40 سنه، منا القرن الجاي كامل يولي الماء هذا سيسخا لو برينسيبال اونجو. البشريه راح توصل لدرجه وين الكره الارضيه ربما تعود ما تتحملهاش، والماء يعودوا الناس يولي ان تريزور ريالمون، سا ديفيندرا ان تريزور. في الصحراء نتاعنا عندنا بحر تحت الارض، تحت الصحراء كامله تحتها بحر. البيان سي دي زو سوتيرين فوسيل. Et s'il y a exploitation du gaz de schiste avec les méthodes actuelles، لربما لي ميثود اللي جايين منا وجاي على 20 30 سنه يلقاو الميثود اللي ما تلوثش. هذاك الوقت مرحبا بها، ماذا بينا احنا الثروه تاعنا نستغلوها ونبيعوها ونعيشوا بها البلاد ونديروا بها نمو. ولكن حاليا لا ميثود اكتويل دو فراكتوراسيون شيميو هيدروليك سي اون كاتاستروف. ثم باش يربحوا 4 دور راح يخسروا ثروه اللي لربما تعيش بها الجزائر كامله منا وروح حتى تفنى الدنيا. هذه هي. معنا ياسين من فالنس. Oui, allô, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Yassine, أهلا بك. Dites-moi, moi je voudrais juste intervenir. Oui, tout ce qui se passe là, c'est vraiment magnifique avec toutes ces manifestations et toutes... Et ce n'est qu'un début.
Ce n'est qu'un début, tout à fait. C'est vraiment, ça porte un grand espoir. Mais ce que moi je crains, c'est que le pouvoir en place, comme il est méchant, comme il est trop possessif, j'ai peur qu'il réagisse d'une manière un petit peu trop violente. Et il va, parce qu'on l'a déjà vu à l'essai. Il a fait capoter en 1991, il a fait capoter le processus électoral. Et c'est vraiment, ils sont très dangereux. Moi, je pense que je crains qu'ils fassent ça et qu'ils vont tout casser, qu'ils vont tout faire déménager, quoi. Eh ben, espérons, mon cher Yassine, que cette fois-ci, nous ne tomberons pas dans le piège de la violence, parce que le peuple algérien va devoir recouvrer son indépendance, recouvrer sa souveraineté sur sa propre terre, sur son propre destin, qu'il ne laissera personne l'entraîner dans le terrain de la violence, de la barbarie, de la brutalité, parce que c'est lui, si ça se produit de cette façon-là, c'est lui qui payera les pots cassés, et cette fois-ci, ça n'arrivera pas, Inch'Allah. Ce sera une contestation pacifique qui le mènera jusqu'à l'établissement, l'avènement d'une véritable république, d'un véritable état de droit où le peuple sera le seul maître. Voilà, cette émission est maintenant terminée. ماذا بيا نشكر كل من شارك في برامج التغطية الخاصة تاع اليوم، ضيوف ومواطنين اللي عيطوا لنا وبارك الله فيهم، ونشكرهم على الثقة نتاعهم اللي وضعوها فينا، وإن شاء الله ما نخيبوش أملهم، وبارك الله فيكم وبقوا على خير، بالسلامة والسلام عليكم.